Damini debatan na sumurong siya ni salhut na roha. Mamangaramoti ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan kuar ni Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mengenai di yang mungkin nakulungan, ada matupuk jami data. Siang Yesus buka masih dua ayat 10 sada 22. Yesus bidu 2 ayat 10 sada 22. Jadi Evangelium di hita 2 hari minggu kita maju mulu mamonai jala hita jumulu dapotan tajahama di Efesus 2 ayat 10 sada 22. Di pasada saluhut di bagasan Kristus di ini hamu si pilibe kuhian natar goar naso parsunaton di goar akan nasomal di dok parsunaton napinatu panitangan disibuki ingot tamuma layang gunuaing di bagasan Kristus Yesus dohamu jala dawo pe hamu najolo gabi di pajono mudar di Kristus dohamu nuaing ai di bagasan daging do di loha ibana patihi ima akatona dohot aturan asa ditoppa di bagasan dirina na duai ke bisa da jol manen baru pajongjong dame miro may bana mamaritaho dame dihamu akan adaw dame nang dihamu akan adono asadada be akka paisolat manang pangicua hamu akadongan sahara jaun rapon akan abadian jaladongan sabagas ni debata bagasan di mana do martomu sakdok bagasi jalalam gadda gabe jor na badia di bagasan Tuhani pelangi halibitonga rainbow molotalion perhatian na penuh tusong dangadong na madok na saulio uli halibitonga sudedo mangokuhono molota periksa dia kain di paride khusus rupanya kulihat pelangi pelangi engkau pelangi bahasa kolom ini honon naon ala memang haulion na luar biasa ala memang pelangi mempunyai makna yang tersembunyi dan luar biasa kalau tidak ditik zaman sinoak halibitonga ima tadda di haduaw nasori passonokku be jornai nasori passonokku be portibiolo tadda haduaw do nabila tudu ni halibitonga tapat senyari do tiki dana kita di PSD kita adok pitu rupa ragam di halibitonga leji kuhinim saya terhatau gue talapa merah hingga kuning dan lain sebagainya. Berarti kena juru dan poin dan tujuh non menginudo bodo mardek tangan ala sesitongna ala dina jadi sini halak makan biasa. Tetapi hal itu mempunyai makna. Kulihat pelangi
di pagi hari. Pelangi engkau pelangi, sampaikan salam ini. Jadi ada sebuah bahasa personifikasi bahwa pelangi memiliki sebuah dinamika dan kekuatan yang mampu menyampaikan salamku ini. Jadi memiliki sebuah verbal, mana dinamika, kekuatan, bahwa pelangi ini yang kita lihat, nataida, ada sebuah kekuatan, makna yang luar biasa dan tersembunyi. Boi dari sumber hadwa. Boi pasahat tadi. Kamang takenan, malutai dia sasitong na hawiliyon na lima hasadaon na. Hawiliyon ni hadito na alami hasadaon na saling merangkul, duduk berdampingan walau berbeda warna. Aut sugari hadito ngaon merah, jingga, kuning, nia, biru dan lain sebagainya, gaor dan sahudulan dan berdampingan bersama mulai pe mirdong doi dalam miring. Itu tidak akan punya makna yang luas, tetapi makna yang lebih luas alana saling merangkul. Jadi muma atik penasida meragam, saling menampakkan warna, saling menampakkan diri, tetapi kalau saling merangkul, hudul nasida masih hawalan, masih perlukan bahwa perbedaan itu adalah kekuatan. Bahwa perbedaan itu adalah keindahan. Kamang kalau tak kena tayo bajo, sa sitong na nang dari ngot tadison, o patutupok jami tata, mangyahi hasadao do tadameo. Mangyahi hasadao do tadameo. Moro nung ngadilaw debata tu hita tadda pelangi, halibito nga rainbow, ala diliw do tu hita Yesus Kristus tadda ni hadwao. Lobi siyan arga ni halibito nga na pinatupan ni Tuhan Yesus. Alay bodo hita marsada manatap ipasada si malorong alay Yesus Kristus pe hasadaon ta disadok portidio disadok luwen terbukta bangar bistari tuson halak Yahudi na sumanad da debata halak Yahudi na paguda ruhut dohot non Yahudi naso na hudul berseberangan. Paguda ruhut sa sitong na dohot tradisi hutonon asa dapat haduaw. Bahkan 900-an ribuan hukum dohot undang-undang dohot aturan peraturan yang harus kita penuhi asa jumpa kita haduaw. Yahudi dohot non Yahudi hidup berseberangan dan boleh meredung dan boleh merdengkan jadi dok itu pohon na sumanad da debatahan sa lilingon alay ida maasi ni rohani debata na magdebot Tuhan Yesus Kristus wala tayo daking halibitungan na pasadahon no maleon da denggat tuhita alay Tuhan Yesus Kristus na padamehon na pasadahon Yahudi dohot non Yahudi sudah jolma dan segala makhluk ipasada hita juga gasaliban halak Batak dijolo ni si panganod do hasadaon. Molo neng mardingan halak Batak neng marsada mulak sa somal do mga leon si panganod. Alay nunga ni leon nuang tuhila Jesus Kristus pelen di debata. Jadi si panganod na mangon ati pay pemate bana ima na pasadahog kita. Molo marmuso kita sa lilingod do debata. Molo marmuso kita sa lilingod do tibana. Alay di pasada hita marhide hadirio ni Jesus hamamate ni Jesus mudar ni Jesus diri ni Jesus pangan begitu ima mudar itu nomor lapatan na kadungan molo tapangan molo tainum nung asada hita do di bana ala tapangan diri na Adong teh silang adong de silang ida jo silang o teh ida jo adong dua garis ali garis na perjulu barak du ali garis na perjulu mani di bata hasadot ta dohot de bata hasadot ta ni jolma tadi do ido hasadaw ni Tuhan de bata jadi rakut orang ni rohani de bata do hita
di bagasan hasadot sama kita. Kamang doa tak kenang alani sila modo itu benar bersada. Jalalani silam lagi jangan tumpain na roh kita saling samar pungu. Nomor 8 Yesus do na pasada ho. Jadi hal mau Yesus do mau nunga humpanga ko ngamia nau di ho ngasada kita. Ito samar tangian Tuhan Yesus. Dan seperti itu berusaha ali ama sampai tangis Tuhan Yesus martangi yang alani kita. Unang terjadi skisma dapat perpecahan. Aliyaman sai pasada manasida songoko nasada di bagasan nawi au di bagasan ko songoni manang nasida di bagasan kita asa persaya portidion ho na marsuwa kamang dota kenang hasadota ala ni Jesus do ala di halomo Jesus do asa marsada kita songon nasida nang marsada atau mula songoni dak pola perlu adong skisma dak pola dak perlu perpecahan dang mardiaibar di Galatia tulis doang dang mardiaibar bau doh buru-buru dos do hita dia do di mata ido dengan hasadolon na pinasada di mata marhide Tuhan Yesus nang ihala bata pe dengan hasadoni tapak na do rajom na rimitahi do guguna bersatu kita teguh bercerai kita runtuh together we can do. Hanya dengan bersatu, hanya dengan bersama kita kuat. Nah, di banyak kemang doa tak kenang wal marsara do hita nang mardibar, basa nang masih holongan kita. Hali bitona ati te asing-asing dirina, asing-asing pola pikirna, ali sada di bagasan, ihot-ihot di hali bitona. Ido ginaulina. Tang nama do iko sarupa sudi warnana. Dang na iko sarupa kuning sude, merah sude, hijau sude. Alay-ati pemeragami molo rapita. Lepas itu Allah menolong di dalam visi dan misi ni huriata pikir mergo guru hita patol hasun ni di bata. Om menanai si pasautot tamang dotak kenang itong-atongan ni mulut tau. Marsada minta. Rugi kita masuk marsada. Rugi. Au juga dia marsada hita ho perpalok tua maniak man mai la solianon na vida ala ni bermusuh kita saya soma dua lapata mangaliom mamiring marsada pare masih rupa do takanasi ala la somar gogo kita mulu sadong dongan jelas dan tegas tidak cukup para ni dirita nyon odo hasadawi idirita pamatang tau beragam-ragam alias sindo deba dan diulan adong don si Manjuju, adong don si Pareo, adong don si Marnyango, si alat ikau do tak kenasi. Odo hasil dulu. Dalam mencapai visi kehidupan, ikorak dosa urdu. Ali adong do nagaliso, adong do nagugu, adong do na berpikir. Ali adong do na berpikir praktis na ikomar pangalaho na din gandot berpangula. Ali dema. Siala ikau ton nagalido. Aliati pegalio naman, tulu pengawal nyon ninang nagalio nyon, dilat tasyal ikawon, ikawal ipondo. Mulus ikawal iponon, pastiro, promis, manang ipos masuk tu jalan ikawal, alamat isdur tongki. Pengawal saja, ipon. Pengawal kedua, bibir atas, bibir bawah. Pengawal itu kumis jenggot. Tur pengawal. Masih uruban nasida, masih lehor roh pikiran gogo asa tol has kamu dua. Gimana neng patukot tadi tonga-tonga ni mulut tau. Kelemahan kita kalau kita tidak bersama. Jadi visi dohot misi HKBP menjadi berkat dan menjadi pelaku firman harus kita lakukan secara bersama ada dalam ibadah kita. Jadi mulai saya Korintus itu sa Paulo, your body is the temple of the Holy Spirit. Odo pamatak kuliho ang maring anak to di kuliho yau to dina iho to dina ihamu to dina berarti rasa to dino hita. Puasa pola puli kita berpikiran, puasa puli kita berperkudulan. Airap berjuang do hita patol hasolo menirohan di batah. Selunar kamang rak maita dia sadot tadu kita margugu
Kita busong rap semasar mo kita dulu tuturuan, rak marser mo kita di virtual, rak marser mo kita di wilayah, rak marser mo kita di distrik, di konven distrik. Tahu basi no menerohan dia bata. Mula dong na humurang, mula dong na gali masyajuan. Ang dong na sudar patu pada bata. Hinauli ni pelan, nunga di persopahod de bata dirinya marihituan Yesus Kristus sekolah mati bangsa bersalah kita. Apa budak kita na mga rupta, na di beni tatiuk maturus hasadaw noon, rugi kita mula sumarsada, alila bergupo kita mula marsada. Di beni kamang doon kenang dalam mengimplementasi pelayanan di distrikon Rahmaita. Rahmaita saluhut na kamang doon kenang Rahmaita. Nakarong na sempurna portibion, nakarong na sempurna portibion. Ale marhiti na masya jual kita, so na marhamarangi kita. Ang jual, sayang jual, aliyang ginamuruk manang marsa rohat ini. Wah, luar biasa. Jadi orang sawatik kolam muruk, tersibit, tersorowe. Orang lok sawatik na sopola pas kepikiran na. Tersorowe sa tahun. Bahkan lusu sepida. Tak soalnya kemana. Gudak kita dan bui marsada gede mutasi. HP diihot sada di tot di kita. Masa sedang masih paling ketak kita. Nah, di beni cross check menjolo ngudutta dan adong na sempurna sudah do kita kurang. Nah, di beni kumasyajuan ala di bagas debatado. Kita di bagas debatado. Ngapa oleh tanya ko Tuhan Yesus marhiti marerutang si mana pasada mana si daliama songoko di bagasan au di bagasan ko songo di mana si di bagasan kita porsea ma portibio oro na marsudua. Selamat tekamang dua takenan, mari benahi kembali persatuan di dalam damai. Posraku hasadaunon mabuat kita tulong menerohan di depan argugu mahita mangyai salut tang adong naso terpatu pada mana ngise itu ngatongan dia sadau dia sadau ni do kita argugu sedenar no perlu si para demokrat budang nai dongan kana marsa budang nai dongan kanwai di distrik 8 Jawa Kalimantan 1.500 ruasta ona pohon duku cek iso di distrik tau hampir 40 budang do biak kadongata na reaktif amang dangis ya kita dulu tung di bagasan nasi do todi di bagasan nao todi atong rapsa todi do ita so tung tapasisi mulunyo so tung tapasisi onamang do takena tutu de ko jaga jarak tutu de ko masker ada nang boy so taihot nasida dan boy so tatanyak ko nasida dan boy so tawru nasida pojot rohana mabiar pakilalanna mate nama Tuhan marsak nasida isa na pangaluan na marso huria isa na pangaluan na marso gareja isa na pangaluan na marso kita bani poso aku ano tahata sa toki ahar benot tamang guru biya kanong at taon ngayon na terpapar tokin na ibuy mara mohon maaf tak kadongan na ukona turut berduka tak kadongan na ukomolti ano sa itong tapasisyo molo sa tolak bero tu gareja buhi madihuta ano sa itong so tahudasi ay diri ni debatag ni hita molo Tuhan Yesus mangalewat haluaon adiryon na songon pelangi magbuan haluaon tuhalap Israel hati ya zaman Sinoak asamba dua dengan kita paluaon na sida molo so tolak pita manjonohi balik sauti pasahaton virtual pasahaton live streaming pasahaton jamita na tarsura mamotokopi manang mangujuni manang pakupahon kebaktian tersendiri di sadalubban tohor di konjagot terwahi pasota alai suatu mama dua si debatado nasida osrohaku
yang gabi menghindar kita, apalagi sama perkobas di debata. Molo kan di debata, kau mate hita mate. Ale sotung nunga tajalo, nunga tajakon, nunga dibalas debata hita, disuruh debata hita. Sulanari sotung adong napasidikon na sida. Tatalepon mama. Tali maruhata na siya. Tatanya ko ma. Molo so ikoboy hita pajumpang. Parisoti. Taoa. Tatalepon na buka ko ama ng marsak ko. Ay hamatean siya debatado. Ngayon podyo han. Kala no pilek no plu. Ako na ko bitaw mamate na mabakini mate na mama. So di ma. Hita na mamang na mangubati dang arong nasi. Walang mapurus tuhuriyo, moddo hapurusat ta sila moddo pasadaw kita. Adi beli posroha molos ko subuka bikibiga gereja. Ale sahat marumah tangga gabe gereja. Ale harta ni debata ikosati di kita. So tung tertutup pata ni debata. Itu ngatongan akan masalah. Molo tolak pida dope membuka gereja, to kadongata terbuka gereja. Dan boy tertutup manang nasa di hari. Ale molo dak tolak be pasat mahatan di debata. Manang dia be bentuk do opsi yang sa akyom pasat mahatan di debata. Posro aku diliput jami tahun asa diedarkan dia pula pun tak kadongata. Hidungan di debata mahita kamang tarif kumba jami tahun bersada mahita. 4 tahun perjuangan tarap besok pikir hasadau tahun perlu manya yang lumenggan. Awalan di hasadulon kita berguru. Umoto pulik-pulik berpikiran. Ale molo rapi ihot di bagasak kolong. Molo biasa-ngasing warna kehidupan ta. Ale molo di berdampingan kita di bagasak sada holong di roha. Isi doi tamar gugu. Tol hasdo. Ale kata marhit Tuhan Yesus, marhit silang. Na pasadahon Yahudi dohot non Yahudi. Na sumanada debata dohot na manada debata. Ipasada di bagasak haluaw. Asa marhit siyan haluaw ni lamboy na sila marsorminan. Holang debata do si Sombao. Holang Tuhan Yesus do si Tuhan. Itong atong ibu to. Atong dangi sehita, hila do hita lan itu hatta, ibasada di bata hita, rapat hita kitong di bagas sa daw, lawan ngahin di patul hason haluaon, tapi saat di bata, atong hatta. Idungani di bata mahita, lawan pasaw tulong rohan. Amin. Adi Jesus Kristus mulati Tuhan. Itong atong ani ingananon, jong hatam. Nasusok kami na yung patuga konfen di resort Sibbolon. Dan nasuhuton ni padida resort namin do turiam sa resort. Mula di matuhan, masaringar hatamon. Odo na pinarsobahon ni debata Jesus Kristus na pasadahon ni. Jalahodo na mga lehod dirim. Doot mudar mo Tuhan. Biya bisada hami alani. Atong nang berdid berhami habi Tuhan. Ay rap. Sa pangalan Tuhan, bagasan ko, sa ilumag kami bagasan muda. Maluas mahami Tuhan, unang pulit-pulit marpikiran, molo pe, iku berbeda, alay di ihot di bagasan holong, asa tong-tong hot Tuhan, lo menroham, tolohas, bayi kanuni. Asa de mahami le Tuhan, nunga pola martangiak ko tuamay, asa songo ko na sal di bagasan Tuhan Yesus sal di bagasan ko, songo ni mana kami di bagasan kami. Asa porseya portibion na hodo itu Tuhan di bata. Si maroham Tuhan gudang akarungan namin waing nasusa marsak magopo magdate alanyaka na masawa. Ola ikut dijamu diisolasi gabi marpikir tuna sugabiak si pata Tuhan nguluna. Hape hodo na punang ngului. Pataw mahami Tuhan marsada ni roh hatoktong mga lehor roha pikir dohot gugu. Unang pasisihon. Paluas magkarungan na miyong margugo, liyaw kahipaso na li Tuhan. Asa tolas na sila pasahatok barite na ulimi. Nunga miyak ko dihami. Diyalah hami miyam mo dihami marhite togdi. Isido hami margugo pasahaton haduaw na pinasat mo. Yesus Kristus Tuhan nami paso-paso masarmon nami sa dariol. Paso-paso masudi ruas na uliya sa resotor. Paso-paso dia karungan na miyong Tuhan parhubas ni distrik. Nungani na Tuhan. Patauhan asa sumurung sa tunga-tunga ni Portibio. Muli ating malipo. Amen.